салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Хушомадед ба канали мо. Имрӯз 9 январи 2021 сол, рӯзи мавлуди писари ман. Бачаҷони ман 5 сола мешавад. Рӯзи мавлудӣ дорем имрӯз. Худмон ба худмон камтарак ҷашн мегирем барои дили фарзандон, ки донанд ки ҳамин рӯз барои ҳамиё ҳамиха рӯзи мавлудай. дӯстони азиз, бо мо бимонед. Дамо соат 9:30 саҳар. Дӯстони азиз, ман хостам камтар ош кунам. ҳозир оша сар мекунам. Анака да мултиварка ма постоянно мекунам. Да ҳами омӯхта шудагиам 1 сол шуд ки ман да ҳами мултиварка ошма тайёр мекунам. ана ба гуфти ма да ҳами беҳад хушрӯдан мехӯра. Ҳамаи биринҷош як хел мепазад. ҳама чиз ман инҷа хел тайёр кардам. Да инҷа боша инами хел картошкаю сабзию тухму свеклая ҷӯшондум. ҳамихай тёрка гузарондум. Як намуд салати падшуба мегӯянд, ҳаму хали мегӯм тайёр кунам. Да ин салати мо шпроти дар курай. Анам хали шпроти ма гирифтам. ҳами вай таъриф кардан ҳами якта ҳами гирифтам. озин майда резаш мекунем. анамиха дӯстони азиз, анакун аввал мо ай и мемонем, ай свеклаи ҷӯшондагимон. ҳар кас ҳар хел тайёр мекунад. салёни бодиринги ҳам меандозанд, неки да ма маъқул нест. се ки да ма худам да маъқула ҳамора мекунам. шумо да се маъқула ҳавая кунед. камакак намак мечошам. ами вай гирифтам майонез. картошкаи ҷӯшондагӣ. намак бо камакак майонез. аяма мемонам. шпроти моҳиёи майдаак реза кардам шуна. тухмои ҷӯшондаги ма зардиёшона гирифтагиам барои да болош гул монданаш. камтар намак мечошем бо майонез. бо картошка камтар бисёр буд. ай картошка 2 қабат мебиёяд, ай дигарош 1 қабатӣ. ҳар 1 қабатшда бисёр не камак намак. сабзӣ.
кадоме ки нав дар канали мо пайваст шудагиай, чихеле ман гуфтам ман бе перчатки кор мекунам, барое ки ман ҳамин се ки тайёр мекунам барои оилаи худмонай. Ман дар ягон ҷои бадиша намебинам, таъми ҳар кас ҳар хелай. ман дар ягон столовую кафе кор намекунам. И ҳамаш барои ҳамин оилаи хидмат ба ҳамин даст тайёр мекунам. ман ҳамаша мада ҳамиха удобния. чихеле гуфтам салат подшуба ном дора. ҳакр шубаш ҳами байшай свекла бояд ҳамаҷоша пӯшона. ана мехе омад хушрувак. ин свекларо хадам беҳад нағз мебинам. ана ки тёркара мегирем. ами вай сурохи майдаакш ваймона мегузаронем зарди тухма. ана мехе дӯстони азиз, ана меқа кифоятай. ана мехе омад. شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكو لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكو لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغفر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر
شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكو. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكو. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكو. لما تذل نفسك قل يا ربي